बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 नवंबर 2024 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में काम के मकामात पर अमवात की शरह दुनिया में सबसे कम। सऊदी हुकूमत का बेबुनियाद खबरों के जवाब में कहना है कि सऊदी अरब में काम के मकामात पर अमवात की शरह दुनिया भर में सबसे कम है। कौमी कमेटी बराए तहफ़्फ़ुज़ अफ़रादी क़ुव्वत और पेशा वराना अमूर ने सऊदी अरब के गैर मुनासिब हालात में कारकुनों की अमवात के हवाले से शाया होने वाली रिपोर्टों को बेबुनियाद करार दिया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक कौमी कमेटी ने बयान में कहा, सऊदी अरब में कारकुनों से बेहतर हालात में काम लिया जाता है। इस हवाले से जो खबरें शाया हुई हैं उनमें कोई हकीकत नहीं। खबरों की अशात से पहले उनके बारे में किसी बावसूख जरिए से तस्दीक भी नहीं की गई। बयान में कहा गया, सऊदी अरब में काम से मुतल्लिक अमवात का तनासब 1 लाख में से 1.12 है, जो कि आलमी सतह पर सबसे कम है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस बात को तस्लीम करती है कि सऊदी अरब ने कारकुनों की सेहत और सलामती के लिए मिसाली इक़दाम किए हैं, जिसकी वजह से काम के दौरान हादसात इंतहाई कम होते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क एंड सेफ्टी मैनेजमेंट और ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल समेत दीगर कई आलमी इदारों की जानब से भी सऊदी अरब की तारीफ की गई है। सऊदी अरब के लेबर कवानीन ने आजरों और उसको तमाम ज़रूरी एहतियाती इलाज और सेहत और हेल्थ केयर की जो खिदमात हैं उसमें हेल्थ इंश्योरेंस को लाजमी करार दिया है। सऊदी अरब और पाकिस्तानी वज़रा के माबैन आला सतह का इजलास, भारी सरमायाकारी का रोड मैप तय कर लिया गया। सऊदी अरब में जो है आला हुकाम जो हैं उनमें पाकिस्तान के वफाकी वज़रा और सऊदी हुकाम के दरमियान एक इजलास हुआ, जहाँ पर जो है सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। जुमे को वज़ारत पेट्रोलियम की जानब से जारी बयान में कहा गया कि सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फाले ने रियाद में पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, निजकारी और मवासलात अब्दुल अलीम खान और वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक के साथ इजलास मुनक़्क़द किया, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान तय होने वाले MOUs और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मुआहिदों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। सऊदी वफद के हालिया दौरा पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के सऊदी अरब के दौरे की रोशनी में बाहमी मुआहिदों को अमली जामिया पहनाने पर इत्तेफाक किया गया है। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया के दौरा बल्कान का इख्तिताम। सरकारी खबरसां SCPA के मुताबिक सऊदी वज़ीर हज और उम्रा ने बल्कान के दौरे का इख्तिताम किया है। उन्होंने अल्बानिया, कोसोवो, शमाली मकदूनिया और मोंटीनेग्रो का दौरा किया। इस दौरे का मकसद उन मुल्कों के आज़मीन के लिए हज और उम्रा के तजुर्बात पर तबादला ख्याल करना था। डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की, जिनमें अल्बानिया के सदर बजराम बिगाट, कोसोवो के वज़ीर आज़म अल्बान कोर्ती और शमाली मकदूनिया के पार्लियामेंट के सेक्रेटरी शामिल थे। नज़ाहा के तफ्तीशी दौरे, सरकारी इदारों के 322 अहलकारों से तहकीकात। सऊदी अरब में इंसदाद बदनवानी की अथॉरिटी नज़ाहा ने मुख्तलिफ सरकारी इदारों के 322 अहलकारों से तहकीकात की, जिनमें से 121 को गिरफ्तार किया गया, जबकि दीगर को ज़ाती ज़मानत पर रहा कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक कमेटी की जानब से जुमे को जारी बयान में बताया गया कि इंसदाद बदनवानी की तहकीकाती कमेटी ने गुज़श्ता माह अक्टूबर में मुख्तलिफ सरकारी इदारों के 1903 छापे मारे। मुतअद्दिद लोगों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। बयान में मज़ीद कहा गया कि गिरफ्तार मुल्ज़मान का ताल्लुक मुख्तलिफ वज़ारतों से है, जिनमें वज़ारत दाखिला, नेशनल गार्ड, अदल, बल्दियात और हाउसिंग शामिल है। गाड़ियों को ओवरलोड करने पर जो है 900 रियाल तक का जुर्माना। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को ओवरलोड करने पर 900 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर हद से ज़्यादा सामान लोड करना ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि इस पर 500 रियाल से लेकर 900 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक का कहना है कि ओवरलोडिंग ट्रैफिक की हिफाजत को मुतासिर करने वाले अवामिल में से एक है। सऊदी अरब के साथ 34 मुआहिदों पर दस्तखत, अलबेक पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 34 मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं। सऊदी फास्ट फूड चेन अलबेक ने पाकिस्तान में ऑपरेशन के लिए सप्लाई चेन पर काम शुरू कर दिया। जुमे को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने जो सऊदी अरब के दौरे की तफसीलात बताई हैं, उन्होंने कहा कि सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब ने $2.8 अरब तक की तोसी दी है।
انہوں نے کہا پاکستان کے وزیر اعظم کا دورہ جو ہے بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ 27 معاہدوں پر دستخط ہوئے لیکن یہ تعداد بڑھ کر اب 34 ہو گئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو سب کی فیوریٹ البیک فوڈ چین ہے وہ پاکستان اس نے اپنا سپلائی چین پر کام شروع کر دیا ہے، بہت جلد جو ہے وہ اس کا جو آپریشن ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ بیرون مملکت سے آنے والے زائرین ریاض الجنہ کی زیارت کیسے کریں؟ سعودی عرب میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدینہ منورہ میں زائرین کے ادارے کے انچارج کے مطابق رمضان کے دوران جو ہے 10 لاکھ لوگوں کو مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کی زیارت کا موقع دیا جائے گا۔ ریاض الجنہ 24 گھنٹے کھلا رہے گا اور ریاض الجنہ کی زیارت کا پرمٹ نسک اپلیکیشن کے ذریعے جاری کرایا جا سکتا ہے۔ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت زیارت کا وقت لیا جا سکتا ہے۔ خواتین کے لیے بھی زیارت کا شیڈول ہے۔ سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور وزٹ ویزوں پر آنے والوں کے لیے ریاض الجنہ کی زیارت کا کوٹا مقرر ہے۔ تاہم بیرون مملکت سے آنے والوں کے لیے ریاض الجنہ کی زیارت کا پرمٹ عمرہ کمپنیوں کے ذمہ ہے۔ انہوں نے کہا ظہر کی نماز سے تراویح تک مرد زائرین اور تراویح کے بعد سے رات 2 بجے اور پھر فجر کے بعد سے صبح 11 بجے تک خواتین ریاض الجنہ کی زیارت کی بکنگ کروا سکتی ہیں۔ سعودی عرب میں سردی کی آمد پر صحرا میں کیمپنگ کا رجحان بڑھنے لگا۔ سعودی عرب میں سردیوں کی آمد اور درجہ حرارت میں کمی کے ساتھ ہی سکون اور راحت کے چاہنے والے القصیم کے علاقوں اسینان اور الغذا کا رخ کرتے ہیں۔ شہر کے شور سے دور ایک پرسکون پناہ گاہ کی تلاش میں ان علاقوں کا رخ کرنا ایک رجحان بن گیا ہے۔ اس شعبے میں اب سالانہ سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے۔ خطے میں صحرائی زمین کے مالکان کے لیے بھی مواقع مل رہے ہیں۔ صرف زمینی سفر سے لطف اندوز ہونے سے اب یہ شعبہ سرمایہ کاری کی منزل تک بدل گیا ہے۔ اس علاقے میں اب آنے والوں کے لیے کیمپ قائم کیے جاتے ہیں اور مختلف قیمتوں پر کرائے پر دیے جاتے ہیں۔ جو کیمپ ہیں ان کی قیمت الگ الگ ہوتی ہے اور یہ کرایہ کچھ لگژری کیمپوں کے لیے ماہانہ 30,000 ریال تک پہنچ سکتا ہے۔ العربیہ.نیٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں القصیم کے علاقے اسیلان میں سرمایہ کاری کرنے والوں میں سے ایک منصور الزیدی نے کہا کہ میں 11 سال سے زیادہ عرصے سے کیمپ کرائے پر دینے کے شعبے میں کام کر رہا ہوں۔ آج یہ میرے لیے آمدنی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ خاندانوں اور نوجوانوں کی طرف سے ایسی سہولیات سے لیس ریڈی میڈ کیمپوں کی مانگ بڑھ گئی ہے جو صحرا میں کیمپ کو ایک آرام دہ تجربہ بنا دیں۔ انہوں نے بتایا کہ قیمتیں ہر کیمپ میں دستیاب جگہ اور سروسز کے مطابق مختلف ہوتی ہیں۔ یومیہ قیمتیں 300 ریال سے لے کر 1000 ریال کے درمیان ہوتی ہیں۔ کسٹمر ماہانہ یا پورے سیزن کے لیے بھی کیمپ کرایہ پر لے سکتے ہیں۔ کچھ بڑے کیمپوں کی قیمت جس میں فرنیچر، ٹوائلٹ اور کھانا پکانے کے برتن سمیت مکمل سامان ہوتا ہے اس کے کرائے 10,000 سے 30,000 ریال کے درمیان ہوتے ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں شجرکاری کے قومی سیزن کا آغاز ہو گیا۔ سعودی وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت نے نیشنل سینٹر فار ویجیٹیشن کو ڈیولپمنٹ اینڈ کمبیٹ ڈیزرٹیفیکیشن کے ساتھ ریاض میں اس سال کے لیے شجرکاری کے قومی سیزن کا آغاز کر دیا، جس کا عنوان ہے ہم اپنے مستقبل کے لیے پودے لگاتے ہیں۔ اور NCVC کے CEO خالد عبدالقادر نے جنگلات کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے سبزے کا رقبہ بڑھانے اور زمینی تباہی اور انحطاط کو کم کرنے کی کوششوں کی حمایت کرنے پر زور دیا ہے۔ گاڑیوں میں بچوں کو بھولنا کیسے کم ہو؟ سعودی عرب میں ماننسا ہم اقدام۔ سعودی عرب میں گاڑیوں کے اندر بچوں کے بھول جانے کے رجحان کو کم کرنے کے لیے بڑھتی ہوئی کوششیں دیکھی جا رہی ہیں۔ بچوں کو گاڑی میں بھول جانا دم گھٹنے یا زیادہ درجہ حرارت کے نتیجے میں المناک حادثات کا باعث بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے انجینئر خلف المحمود نے ماننسا ہم کے نام سے ایک اقدام شروع کیا ہے۔ عربی عنوان ماننسا ہم کا معنی ہم ان کو نہیں بھولتے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد والدین میں شعور بیدار کرنا ہے کہ اس قسم کے حادثات اکثر بچوں کی موت کا باعث بن جاتے ہیں۔ بچوں کو خاص طور پر گرمیوں کے دوران گاڑیوں میں بھول جانا غیر معمولی بات نہیں۔ ان واقعات نے سعودی عرب میں متعلقہ حکام اور سماجی کارکنوں کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ وہ معاشرے میں بیداری پیدا کریں اور مسئلے کا تکنیکی حل تلاش کرنے کی کوشش شروع کریں۔ ماننسا ہم اقدام کے ترجمان انجینئر خلف المحمود نے العربیہ کو بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس اقدام کا مقصد گاڑیوں میں بچوں کو بھول جانے کے خطرے کے بارے میں معاشرے کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اس طرح ایسے احتیاطی حل تلاش کرنے کے لیے کام کرنا جو ان ایکسیڈنٹس کو کم کر سکیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کی حفاظت کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس اقدام کے ذریعے ہم معاشرے میں تحفظ کے کلچر کو بڑھانے کے اقدامات کر رہے ہیں۔
मानिंसा हम इकदाम वालिदैन को तालीम देने और बच्चों की पिछली सीट पर मौजूदगी की याद दिलाने में मदद करने के लिए खानदानों, स्कूलों और किंडरगार्टन्स को आगाही प्रोग्राम फराहम करता है। बच्चों को पिछली सीट पर भूल जाने के रोकने के लिए ये आगाही दी जाती है कि मोबाइल फ़ोन या बैग जैसी एक अहम चीज़ को बच्चे के साथ रखा जाए। इसी तरह ये आगाही दी जाती है कि ड्राइवर यकीनी बनाए कि गाड़ी को छोड़ने से पहले पिछली सीट पर वापस आना है। उन्होंने मजीद कहा, सिर्फ आगाही ही काफ़ी नहीं, इसलिए हम जदीद टेक्नोलॉजी जैसे सेंसर्स और अलर्ट सिस्टम के इस्तेमाल को भी फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिस्टम पिछली सीट पर बच्चे की मौजूदगी का पता लगाने में मदद करता है। अगर ड्राइवर पिछली सीट पर तवज्जो नहीं करता तो सिस्टम वार्निंग जारी करता है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।